Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Wa qala Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin waqafat ma'a ghairi zawjiha ayyuma imra'atin dadi dina wadon waqafat kang maksudnya ngadeg apa imra'ah ma'a ghairi zawjiha sertane liyane bojone imra'ah wa yakunu lan ana sapa ghairi zawjiha ghairati mahramin iku liyane wong kang duweni mahram minha saking imra'ah illa auqafaha kejaba bakal tekake ha ing imra'ah Allah subhanahu wa ta'ala syafir jahannam ing atase pinggire neraka jahanam. Banyak tubuh dan nulis akat kepada Allah laha ketuwe imro'ah bikuli kalimatin lawan saben-saben kata alfasiyatin ing 1000 kehalanan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang perempuan yang berdiri ngobrol bersama selain suaminya dan laki-laki itu bukan mahramnya, tidak ada hubungan mahram dengan wanita tersebut, maka nanti Allah akan memberdirikannya di pinggir neraka jahanam dan Allah menulis setiap kata yang diucapkan bersama laki-laki yang bukan suaminya tadi, setiap kata 1000 kejelekan, 1000 dosa. Waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sami'tu nabiyya sami'tu krungu ingsun ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Nabi ayyu mamra'atin utawi dene wong wadon kharajat kang metu sapa imra'ah min baiti zawjiha saking omahe bojone imro'ah illa la'anaha kejaba laknat ya ing imro'ah kullu ratbin apa saben-saben barang teles wa yabisin lan barang kang garing. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya mestinya tanpa izin, tanpa minta izin kepada suami, tanpa diizini suami, maka akan dilaknat oleh setiap atau semua barang yang basah maupun yang kering. Jadi segala suatu alam semuanya melaknatnya. Maqala Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyu imra'atin rindine wadon qalat kang ngucap sapa imra'ah li zaujiha bareng bojone imra'ah ma ra'aitu minka khairan qattu ma ra'aitu ora tau ningali ingsun minka sing sira khairan ing kebagusan qattu kelawan babar bisa depo ayasa apa frustasi ila ayasa sebab dadake frustasi ya ing imra'ah Allah subhanahu min rahmati sing rahmati Allah. Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utawi dene wadon siapapun perempuan istri yang berkata kepada suaminya
Ya, selama kita menikah, kita berumah tangga, aku gak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu. Ya, dari apa? Apabila istri mengatakan begitu kepada suaminya, maka Allah akan menjadikan wanita itu frustasi dari rahmat Allah. Artinya Allah akan menjauhkan wanita itu dari rahmatnya. Wa qala dia sebab Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin ishtaghalat bi idzayati zawjiha. Ayyuma imra'atin tadinu matan ishtaghalat kang tunggul nang sibuk sapa imra'ah bi idzayati zawjiha kelawan nglarakake bojone imra'ah hatta yutalliqa sehingga megat sapa zaujiha apa zaujaha ing imra'ah fa 'alaiha mongko iku yang tasih imra'ah azabullahi utawi siksane Allah. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang istri yang suka menyakiti hati suaminya dengan kata-kata atau dengan sikap yang tidak menyenangkan, yang membuat suaminya sakit hati, atau kalau dikandani, dibilangi bantah, ya, dipanggil kapan tidak mau datang, fa'alaiha lanatullah hatta yutallaqaha sehingga akhirnya suaminya pegel terus dia diceraikan oleh suaminya, maka wanita itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan mutiya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin tayundini matan kalafat kang bebani sapa imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah fauqa taqatihi ing dalem tak ndure kemampuane zaujiha illa azzabaha Allah. Zaknya pakai alif enggak? Ini alif ya. Illa azzabaha kejaba nyiksa ing imra'ah Allah subhanahu ma'al yahudi sertane wong kaum Yahudi agus ma'al yahud. Ini pakai ya enggak? Setelah dal. Nah, Allah surat tanpa ya. Hah? Betul nonton. Yahudi apa Yahudi? Al-Yahud. Yahud. Ya, ma'al Yahudi. Sertane kaum Yahudi wan Nasar lan kaum Nasrani. Yahudi kalau ada ya-nya itu mufrad, kalau tidak pakai ya sama. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapapun wanita, istri yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Suaminya mungkin pegawai kecil atau bahkan pekerjaannya serabutan, tapi dia menuntut macam-macam seperti melebihi kemampuan penghasilannya, illa azaballahu ma'al yahud wan nasr, maka wanita itu akan diazab oleh Allah bersama kaum Yahudi dan Nasrani. Faqala Sa'id, ada yang enggak selain Sa'id? Kalau enggak ada Sa'ad, kalau ada Sa'id, yang betul Sa'id ibnul Musayyab. Ya. Yang betul ada ya-nya. Di garis bawahi terus sampingnya. Faqala yang disebut Sa'id ibnul Musayyab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin wa tawjidina wa tarabat kang nuntut sapa imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah. Apa itu? Syai'an.
Ini syaiban. Syai'an ing suwi-wiji. Wahya hale utawi imra'ah ta'lamu iku ngerti sapa imra'ah annahu yang sebenarnya zaujuha layak ora mampu sapa zaujuha alaihi ing atase syai'an illa talaba kejaba nuntut ha ing imra'ah Allah subhanahu yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat bimtitatil azabi kelawan didawaake atau disuwekake azab. Kalau disuwek lebih disui, dilama-lamakan. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in. Ini ada sahabat yang tidak disebutkan. Berarti di sini mursal, tapi yang mursalnya mursal sahabat tidak apa-apa. Tetap hasilnya diterima. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita, seorang istri yang menuntut sesuatu kepada suaminya, padahal dia tahu kalau suaminya tidak mampu memenuhi tuntutannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya untuk diperpanjang azabnya. Jadi seorang istri harus tahu kondisi suaminya seperti apa, kemampuannya seperti apa, ya harus diterima, jangan menuntut yang tidak. Waqala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Amr kalau setelah wawu bacanya Amr. Kalau enggak ada wawunya Umar. Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayu mamra'atin randine wadon abasat. Iku apa sebenarnya? Cemberut kayak curut. Sapa imra'ah. Abasat iku cemberut sapa imra'ah fi wajhi zawjiha dalam wajahe dalam ngarepe bojone imra'ah. Illa ja'at coba teko. Ja'ati hamzahe ana pangkone apa enggak apa? Hamzah dhewe tak dhewe. Ini ada pangkonnya. Ila ja'at teko sapa imra'ah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat muswaddatal wajhi ale wong kang ireng wajah. Illa an tatuba kejaba yen tobat sapa imra'ah wa tarji'a lan bali sapa imra'ah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan, seorang istri yang cemberut di hadapan suaminya. Besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya witeng. Kayak apa itu? Maskeran ya. Maskerannya pakai langes. Kecuali kalau dia bertobat, minta maaf ke suaminya dan kembali baik lagi, mau senyum lagi kepada suaminya. Wa qala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin tandimatun aghdubat iku nesokake gawe nesu sapa imra'ah zaujaha yang bojone imra'ah wa hiya halitawi imra'ah dzalimatun iku wong kang zalim au ghadibat atau ngamuk nesu sapa imra'ah alaihi antasai zaujiha lam yaqbal mangko ora nerima Allah subhanahu min asing imra'ah sarfan ing ibadah fardu wala adlan lan ora ibadah sunnah. Ya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang istri yang membuat suaminya marah dengan cara apa? Wahya zaliman, dan dia dalam keadaan zalim. Ya, dia yang bikin ulah sehingga suaminya marah, atau dia yang marah-marah sama kepada suaminya. Maka Allah
tidak menerima ibadahnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Harusnya gimana? Ya, seorang istri harus menghibur suaminya, membuat suaminya senang, supaya kalau di rumah merasa nyaman. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahul musawwifat. Laknat Allah subhanahu al musawwifati ing wong wadon kang nunda-nunda. Ila diaturake. Wa mal musawwifat. Wa matin apa al musawwifat niku wong wadon kang nunda-nunda ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah allati yaiku wong wadon yad'u kang ngundang ha ing allati zaujuha sapa bojone allati ila firasy maring tempat tidur fatusawwifu mongko sumaya mongko nunda-nunda sapa allati lahu maring zaujuha wa tastagilu anhu atastagilan sikuk sapa imra'ah anhu saking zaujuha hatta yaghlibahu naum sehingga ngelindih apa ngalahake atau katanya ngelibas ngalahake hu ing zauj anamu apa guru. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang suka menunda-nunda, musawwifat. Sahabat yang bertanya, yang dimaksud wanita yang nunda-nunda itu apa ya Rasulullah? Yaitu seorang istri yang dipanggil suaminya ke tempat tidur tapi dia sumoyo, dia apa? Namanya apa? Ya, mas, aku masih sibuk. Orang enggak segera datang sampai suaminya tertidur. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma mar'atin utawa dene wadon nadhat kang ningali sapa imra'ah bi wajhi zaujiha yang dalam ngarepe bojone imra'ah walam tadhak lan ora guyu sapa imra'ah fa innaha mangga satune imra'ah la taral jannata abadan. La tara iku ora weruh ora ningali sapa imra'ah al jannata ing swarga abadan ing dalem selawase. Illa an tatuba kejaba yen tobat sapa imra'ah wa tarji'an bali sapa imra'ah wa yardu lan ridho anha sang imra'ah zaujuha sapa bojone imra'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita, seorang istri yang melihat ya di hadapan suaminya kok tidak mau mengguyu, nggak mau tertawa, nggak mau senyum, berarti apa itu cemberut kayak surut ya. Fa innaha la turjata, maka dia tidak akan melihat surga selamanya. Melihat aja tidak, apalagi masuk. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, minta maaf kepada suaminya, kembali jadi baik dan suaminya meridhoinya. Wa qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin dina wadon tatayyabu siji apa dua? Tatayyabu kang biasanya tatayyabu terus taknya yang satu dibuang. Boleh. Tatayyabu kang nganggo wewangian, nganggo parfum sapa imra'ah. Wa tatazayyanu lan berhias sapa imra'ah. Wa takhruju lan metu sapa imra'ah min baitiha saking omah imra'ah illa kharajat kejaba metu sapa imra'ah bi ghadabillahi ing dalem murkane Allah fasakhatihi lan bendune Allah hatta tarji'a sehingga bali sapa imra'ah ila baitiha maring omah imra'ah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita, seorang perempuan memakai parfum, memakai minyak wangi, kemudian dia berhias dandan, ya, dan keluar dari rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dalam keadaan dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Wa qala Bilal bin Hammamah, itu sebab Bilal bin Hammamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin wa tawindini mamatan tusalli kang salat sapa imra'ah wa tasumu lan poso sapa imra'ah bi ghairi idzni zaujiha, lawan tanpa izine bojone imra'ah, illa kanat kejaba ana salatuha apa salat imra'ah wa siyamu lan posone imra'ah li zaujiha iku kedue bojone imra'ah wa alaihi lan iku tetep ing atase imra'ah al ismu utawi dosa. Bilal bin Hammamah, ini bukan Bilal Mu'adzin ya. Kalau Bilal Mu'adzin itu Bilal bin Rabah bin Hammamah. Sami itu dia berkata Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri yang sholat atau puasa tanpa mendapatkan izin dari suaminya, ya, maka sholatnya, puasanya, pahala sholat dan puasanya untuk suaminya, dan dia malah berdosa. Ya, ini mestinya ini yang dimaksud adalah sholat sunnah dan puasa sunnah yang menyebabkan terhalangnya hak suami. Misalnya suaminya biasanya bekerja atau merantau, ya, merantau keluar kota. Tapi pas suaminya di rumah kok malah puasa tanpa minta izin dulu, maka yang dapat pahala suaminya dan dia dapat dosa. Atau sholat tahajud. Tahajud sehingga suaminya terus suaminya menunggu-nunggu lama sekali, ini lho apa ya gila. Sholat barbar. Nah, suaminya sampai gregetan, maka dia dosa, suaminya dapat pahala. Maqala aidan, maqala yang tiga sapa Bilal bin Hammamah. Aidan halim maneh sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin aghdabat zawjaha. Ayyuma imra'atin tan dina mawatan aghdabat kang dadekake nesu, dadekake ngamuk sapa imra'ah zawjaha ing bojone imra'ah, la yaqbalu iku ora nampa minha saking la ora nampa ora nrimo Allah subhanahu wa ta'ala minha saking imra'ah salatan ing salat wala siyaman lan ora poso illa anta tuba kejaba yen tobat sapa imra'ah wa tarji'a lan bali sapa imra'ah. Sebab Bilal bin Hammamah berkata lagi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang istri yang membuat marah suaminya, maka Allah tidak menerima darinya sholat dan puasanya, kecuali jika dia bertobat dan minta maaf kepada suaminya dan kembali baik lagi. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin ghadin afshat iku nyiarake, nyebar-nyebarake sapa imra'ah sirra zaujiha ing rahasiane bojone imra'ah, illa fadhaha Allahu yaumil qiyamah, illa fadhaha kejaba meleh-melehake ing imra'ah Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah dina kiamat ala ruusil khalaiqi, ing atase pira-pira sirahe pira-pira makhluk, jadi di hadapan makhluk
wa fadhaha fid dunya qabla akhirah. Wa fadhalan lam laki. Sapa Allah imra'ah fid dunya ing dalam dunya qabla akhirah ing sadurunge akhirat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang istri yang menyebarkan rahasianya, ya cerita kepada teman-temannya tentang rahasia suaminya. Bojoku mbak Ila, ketok bandang jebule gini. Ya, kalau di tempat tidur loyo, akfat. Maka Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat di hadapan para makhluk, dan bahkan Allah akan mempermalukannya di dunia sebelum akhirat. Qala Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayu mamratin tawin wadon khanat kang khianat kang mengkhianati. Ngono tok. Sapa imra'ah zaujaha yang bojone imra'ah. Lanjutan aja. Terus ya? Hah? Hah? Nah, ini. PR ini harus dicari yang disebut apa. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri ini kha arut kalimalah hak zal. Titiknya ketukar. Yang ada titiknya kha. Zal tanpa titik. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyu mamra'atin naza'at siyabaha ay marjatin dimawatan za'at iku nyopot lepas apa imrah siyabaha ing pira-pira pakaian imrah bi ghairi baiti zawjiyah ing dalam liyane omahe bojone imrah illa kana kejaba ana wizru jami'il mautah apa dosane sakabehane wong-wong kang padha mati alaiha iku ngatasé imrah wala yaqbulun orang nrimo Allah subhanahu minasang imrah sarfan ing ibadah fardu wala adlan orang ing ibadah sunnah. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita, seorang perempuan yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya. Namanya siapa dia? Berarti maksudnya nih yang tidak benar, yang selingkuh. Ya, maka semua dosa semua orang yang sudah meninggal, dia mendapatkan dosa seperti dosanya semua orang yang sudah meninggal. Dan Allah tidak menerima darinya ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Wa qala Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittala'tu 'alan nari ittala'tu ningali ingsun 'alan nari nase neraka. Para itu ningali ingsun aktsar aliha ing luweh akeh ing mayoritas penduduk nar an-nisaa ing pira-pira wadon. Apa keduanya ra itu. Wa ma dzalika lan ora utawi mengkono aktsar ahlihan nisa illa min kasrati asyanihinna kejaba saking akehe durakane an-nisa li azwajihinna maring pira-pira bojone an-nisa. Al-Abbas bin Abdul Muthalib Pak Dini Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melihat neraka. Itu pada waktu Isra Mi'raj. Ya, ternyata saya lihat mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Wa ma dzalika illa min kasrati sanihinna li azwajihinna. Dan itu tidak lain. Ya. Kenapa kok banyak penghuni neraka banyak yang wanita, yang perempuan? Ya, tidak lain kecuali karena mereka banyak durhaka kepada suami.
Faqala sami'tu, faqala ngendika sapa Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min alamati ridallahi ta'ala 'anil mar'ah. Min alamati ridallahi iku setengah saking tanda-tandane ridane Allah 'anil mar'ati saking wadon ayardo iku yen to ridho ana saking mar'ah zaujuha sapa bojone mar'ah. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata juga, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda Allah ridho kepada seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri adalah apabila suaminya meridhoinya. Jadi ridho Allah tergantung ridho suami. Kalau suami ridho, insyaallah Allah ridho. Kalau suami tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho. Dan ridhonya suami adalah kunci surga. Ya. Sebaik apapun, sebanyak apapun ibadah seorang istri, kalau suaminya tidak ridho maka surga tertutup baginya. Allahu wali taufiq wal hidayah. Allahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.